Assalamualaikum, vision plus kamba. Assalamualaikum. Assalamualaikum, vision plus kamba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, vision plus demeba. Assalamualaikum. Assalamualaikum, vision plus kanumba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, vision plus kanumba. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jana biso kanumba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Vision plus kanumba. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jana biso kanumba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. 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 Au bela nyali salam alaikum. Bonjour, 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 bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Au bismillah, au kajabaran sanuma banka, au bismillah, au kajabaran mwandi sampe. Lala Samasekou, bonjour et bienvenue. Samira Bamba, bonjour et bienvenue. Djibril Keita, bonjour. Ousmane Kone, bonjour. Yacouba Djibate, mon fils, merci beaucoup, bonjour. Yakou Sidibé, bienvenue, bonjour. Bon, nyaw be fondi sarabe, toko fondi sarabe, tatoma, aïe, yafama. Mamounu toko fo, olu bela jelinga yafama. Oh, bismillah, à quoi c'est dimanche, Kenika? C'est dimanche, c'est dimanche, c'est dimanche. J'espère que vous émission est au émission est au début, c'est dimanche. Salut mon Djabi, bonjour, merci beaucoup et bienvenue. Cheikh Kanti, bonjour, merci beaucoup et bienvenue. Oh, hey, ça fout. C'est dimanche, c'est dimanche. Oh, bismillah, émission MSG, ah oui, dimanche, vision plus, je vais en s'en faire qu'à dire que ni ah oui, quand on m'a dit ah ma.
OK. Chaque semaine, an bɛ thème dɔ de ta, an bɛ baro kɛ thème dɔ kan. Donc, n b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi thème toujours an ni folk news de bɛ ɲɔgɔn bolo. Kibaruya jugu ni kunnafoni jugu, kibaruya ɲumanw bayɛlɛmalen kun tɛ kibaruya jugu ye ko olu diffuser ka an kamana gan. Yani an ka émission daminɛ, yani an ka don émission kɔnɔ, n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Aw fɛn fɛn bɛ k'an suit nin wagati in na, aw fɛn fɛn connectelen don Vision Plus jabaranin kan nin wagati in na, n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na. Aw bisimila, c'est dimanche kɛnɛ kan. Aw bisimila. An bɛ Ala deli an ye kɛnɛ sigi hɛrɛ la, an bɛ Ala deli Ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la. Sans plus tarder, toujours an bɛ thème kelen de kan. Les folk news, kunnafoniw bayɛlɛmani kɛ kunnafoni jugu ye walasa k'an lasiran k'an jatigɛ. An bɛ baro kɛ o de kan. Nin ye an dimanche filanan ye, an bɛ ka baro kɛ a kan. J'espère que aw fɛn fɛn bɛ nin wagati in na, n'aw ma nin kunnafoni ɲɔgɔnna ninnu sɔrɔ a ka WhatsApp la, a y'a sɔrɔ a ka Facebook la ou bien a y'a sɔrɔ réseaux sociaux wɛrɛ la, a ka ca. Bi bi in na dɔw de kɛlen don ka réseaux sociaux ta k'o utiliser ka o k'u ka manamana kow kɛyɔrɔ ye, k'o k'u ka kunnafoni jugu diyɔrɔ ye. Dɔw yɛrɛ bɛ information kolon ta. A ye sabali, n ma téléphone labila fɔlɔ. Ni n ye téléphone labila, a bɛ weleli kɛ s'il vous plaît. Ni n ko n ko téléphone labila la, vous allez appeler, vous allez réagir. N'a ye weleli kɛ sisan ne tɛ se k'a ta parce que n bɛ kuma de la. Je vous en prie. Je suis désolée. Ni n ko n ko téléphone labila la en ce moment, vous appelez, vous réagissez. OK? OK. D'accord. Merci beaucoup. Wa alaikum salam. Lassana Konaté. Merci beaucoup. Et revenons à nos moutons. D'accord. Kunnafoni jugu, les folk news. Ka galon dɔ tigɛ ka da fɛn dɔ la. K'a fɔ ko denyɛrɛnin dɔ ni bɔnbɔsi wulula. Ou bien ko dɔ ja bɔla kogo la. Ou bien ko dɔ ja bɔla kɔlɔn kɔnɔ. O si tɛ baasi ye. Ka tila k'a fɔ ka fara kan ko n'an m'a partager, ko Ala bɛ ɲaganta jigin an na. N'importe quoi. Donc halisa an b'o cadre de kɔnɔna na. Ka kunnafoni jugu kɛlɛ. An tɛ se k'a kɛlɛ mais an b'a a démentir. Mɔgɔw bɛ bi bi in na minnu ka baara bɛnnen don ni kunnafoni lankolon ninnu k'a sɛgɛsɛgɛ k'a nkalon poyi k'a bɔ bɛɛ k'a ye. O mɔgɔw bɛ yen, wa sitew bɛ yen, wa u bɛ information sɛgɛsɛgɛ k'a bila u ka site kan k'a publier fɛnɛ. Nka an bɛ don min na komi bi information jugu ninnu bɛ ka ca, olu diffuseli, olu publieli ka teli ka tɛmɛ information ɲuman ninnu kan. A site a WhatsApp lama ninnu kan. Donc an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n'aw ye nin kunnafoni ninnu fɛn fɛn sɔrɔ, avant de partager, a y'a ɲɛɲini k'a dɔn. A y'a sɛgɛsɛgɛ kunnafoni ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn. I b'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ, ni ne ye nin kunnafoni modèle ni ne y'a partager, a bɛ ɲuman de lase a tigi mɔgɔ wɛrɛw ma wa walima a bɛ juguman de lase u ma. Kunnafoni bɛ yen, kunnafoni bɛ yen. Normalement, kunnafoni jugu yɛrɛ bɛɛ man ka partager. A bɛɛ man ka partager. An bɛ don min na komi bi, an ka jamana basigilen tɛ. Jamana ɲagaminen don, jamana bɛ ka lonbo lanba. On est perturbé partout, dans tous les sens. Donc ni nin kunnafoni ninnu fɛnɛ nana to ka fara fara ɲɔgɔn kan ka fara jamana situation kan vraiment a ma nɔgɔn. Donc an filɛbagaw, a y'aw sɔgɔlen to an bɛna an da don baro la san. An ye thème min sɔrɔ bi, u ye Ala de minɛ ka furakisɛ dɔ labɔ. Furakisɛ yɛrɛ tɛ, u ye nkalon de da la ko furakisɛ de don. Mais sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko furakisɛ tɛ.
u b'a a fɛnni korilenni bila jɛmannama don a fɔrmu bɛ komi kɔnpirime n'i ye ji bɔ a kan dɔrɔn a bɛ sin ka walaka ten a bɛ walaka ka kɛ i komi mushari quoi i komi mushari yɛrɛ de don mɛ u y'o yɛlɛma k'a fɔ ko siniwaw y'o dilan o baden bila ka na afiriki walasa ka afirikɛnw faga ka afirikɛnw don ta a donna ni yan ye ka bɔ ni yan ye patati patata nin ni nana aw dɔw delila ka o video dɔw sɔrɔ n'est-ce pas aw ye o video ɲɔgɔnna dɔw sɔrɔ a ye nin video in ye walima a y'a ye WhatsApp kan ou bien a y'a ye Facebook kan ou bien a y'a ye yɔrɔ wɛrɛ la bonjour Kassim Gassama bonjour et bienvenue Bougari Diaboulaga bonjour et bienvenue merci beaucoup o sɛgɛsɛgɛliw kɛla o information in a sɛgɛsɛgɛliw kɛla mɔgɔ b'an bolo minnu y'a sɛgɛsɛgɛ ka a galontigiya k'a galon yira n bɛna video in yira o la sɔɔni o n'a ɲɔgɔnna caman an ka réseau falen don o n'a ɲɔgɔnna caman de la ça va alhamdoulilah bienvenue merci est-ce que vous comprenez un peu les fake news attention faites beaucoup attention aw kana information n'aw y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ aw ye nin partage dɛ sinon tile 7 kɔnɔ i bi ɲagata dɛ aw ye nin partage dɛ sinon kalo 3 kɔnɔ ou bien i bɛ nin partage yani heure 6 cɛ dɛ c'est de n'importe quoi n'importe quoi n'i y'a partage au contraire yɛrɛ de i bi ɲagata sɔrɔ ala k'an kisi ala k'an kisi aw tɔɔrɔ ma ni kunnafoni jugu ninnu dilanbagaw ala k'an kisi aw tɔɔrɔ ma dɔw de fɛnɛ bi a utiliser k'a k'u ka arme ye k'a kɛ ka u kɛlɛɲɔgɔnw kɛlɛ quoi c'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez régler vos comptes allez-y régler vos comptes ailleurs information les fake news là information jugu ninnu a ka ca réseau kan il y en a plein il y en a trop wa a bɛɛ bɛ se ka démenti a bɛɛ bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ galontigiya yira a bɛɛ bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ k'a yira k'a fɔ ko nkalon de don nin information ye a monter la par pièce nkalon mun ni tiɲɛ kɔni bɔlen don surtout africain malien sisanama ni an ye mun ye an bɛ dɔw de la n'an ye mun mɛn an bɛ dɔw de la sans chercher à comprendre sans chercher à faire autre chose n'an y'a mɛn dɔrɔn an bɛ da la et on partage mun yɛrɛ partageli ka teli o ye n'i m'a partage yani heure 6 cɛ n'i m'a partage yani heure 5 cɛ i bɛ don yan fɛ ka bɔ yan fɛ e de bɛ don yan fɛ ka bɔ yan fɛ an tɛ foyi partage aw kana foyi partage n'aw tɛ information source dɔn aw kana partage déjà n'aw ye information sɔrɔ ni information kolon sugu ninnu ka kunsigi bɔ dɔ bɔnbɔnkun na ou bien ka kunsigi bɔ dɔ nunkala sanfɛ ko ni m'o partage ko sankolo bɛ jigin ka nɔrɔ dugukolo la aw kana foyi partage déjà i b'i yɛrɛ ɲininka ni n ye nin information sugu partage qu'est-ce que ça va m'apporter i b'i yɛrɛ ɲininka o de la fɔlɔ e b'a partage n'a ma fɛn bɔ i kun a tɛna fɛn d'i ma rien hali banaji i t'a sɔrɔ parce que n'i y'a partage i bɛ dɔ de jatigɛ i n'a lajɛ n'i ye nin information sugu sɔrɔ vers 23h 0h crédit t'i kun forfait t'i kun ni rien u tila k'a fɔ ko n'i m'a partage yani heure 6 cɛ ou bien heure 5 cɛ ko ko dɔ bɛ k'i la o heure la e bɛ jɔn de sɔrɔ o heure la k'e b'o partage i t'a tigi tɔɲɔ k'a tigi ka sunɔgɔ tiɲɛ k'a tigi jatigɛ s'il vous plaît ne partagez rien n'aw ye information sugu sɔrɔ a y'a supprimer mɔgɔ min y'a ci aw ma a bɛ tila ka kangari dɔw ye a kana to ka nin information sugu ninnu ci aw ma a b'a tigi deli yɛrɛ de
Rock Dema, merci, bienvenue. Adam Mandjala, bonjour, merci. Voilà. Adja Fatoumata ko k'a delila ka nin furakisɛ in ye réseaux sociaux sanfɛ. Tiɲɛ tɛ dɛ. Fura tɛ. Mɔgɔw bɛ yen ninnu information sugu sɛgɛsɛgɛli kama k'a sɛgɛsɛgɛ k'a nkalontigiya yira. A bɛna ye tout de suite. K'a sɛgɛsɛgɛ k'a nkalon n'a tiɲɛ k'a bɛɛ walawala aw ye. Mamadou Tungara, merci beaucoup. Merci. Tambourou Sila, bonjour et bienvenue. Boaketa, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Daman Jada, bonjour et bienvenue. Jagaria Osako. Iye sɛbɛnni min kɛ nin ye ne tɛ se ka nin kalan dɛ. I t'a sɛbɛn faransɛ la. I ye Sawabulu Kayiri de sɛbɛn. Sawabulu Kayiri. Bonjour et bienvenue. Les Fox News, o de tɛ min ye halisa. Ni n ye téléphone labila kuma min a bɛ sɔrɔ ka weleli kɛ. Information in bɛ sen na a mɛnna ko Chinois bɛ ka furakisɛ dɔw bila k'o dilan ka na Afiriki. Ko walasa ka Afirikɛnw faga, ko k'an faga k'an si latunu. Jama masa bon i bɛ nin furakisɛ in i b'i si kɛ k'a ɲini i t'a ye. I b'a ɲini i t'a ye i ɲɛna i t'a bɔ yɔrɔ dɔn. Ok, n y'a fɔ n ye komi n y'a fɔ ye cogo min na n ko mɔgɔw bɛ nin sɛgɛsɛgɛli kama k'a nkalontigiya n'a tiɲɛtigiya k'a yira u la. Ko k'a y'a tigiw bolo maa ka ɲi yɛrɛ da. An bɛna kuma di an balimakɛ ma. A bɛ nin nkalonjugu ninnu a b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna k'a da don a la k'a walawala aw bɛ se ka a faamuya cogoya min na. A y'aw sɔgɔlen to mɛ aw kana weleli kɛ sisan. Ko n k'a fɔ ko téléphone labila la aw bɛ sɔrɔ ka weleli kɛ. Voilà. N balimakɛ i ni sɔgɔma. Kɔri baasi tɛ yen? I bisimila an ka Vision Plus jabaranin kan. I bisimila c'est dimanche kɛnɛ kan. I b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw n'an kanubagaw ye fɔlɔ. Ne tɔgɔ ye Lasine Ɲangali, ne ye kunnafonidilan ye Jalon.com. Aw y'a mɛn dɛ, le jalon.com olu ka baara dɔ ye nin ye. K'u ci ka tila ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ k'u tiɲɛtigiya k'u nkalontigiya. Donc Lasine, i bisimila. I bɛ se k'i da don les Fox News ninnu na walasa ka walawalali kɛ an filɛbagaw ye. Fake news ye anglais de ye. Bamanankanlama ye kunnafoni min tɛ tiɲɛ ye. Kunnafoni min tɛ tiɲɛ ye a suguya ka ca. Dɔw b'a la a bɛ kɛ ja ye video. Dɔw b'a la o ye photo ye. Dɔw b'a la o ye sɛbɛnni ye. Dɔw yɛrɛ b'a la o ye kumakan ye. Donc a catégorie ka ca. Video dɔw b'a la a bɛ se ka kɛ video a yɛlɛmala. A yɛlɛmala ka fɛn wɛrɛ don a kɔnɔ. Video dɔ ta i bɛ élément wɛrɛ ta fan wɛrɛ fɛ k'a don a kɔnɔ. O bɛ yen. Dɔw wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ video dɔ bɛ yen a kɛra a ka ca ni san 3 san 4 ye. Mais événement dɔ bɛ kɛ ɲinan ko o partie kunkurunin dɔ ta dɔrɔn ka sin k'o namara k'o kɛ nin fɛn ye. N bɛ misaliya di IBK bilalen
an ka président lajɔra a minɛna sɔrɔsiw fɛ kosɛbɛ ala bilala don min na u ye video dɔ labɔ ko a taalen a sɛbɛnni kɔrɔ a taatɔ a ka so ko mɔgɔw ye tɛgɛ bɔra ka kunbɛn ko jamaba bɔra ka kunbɛn ka tɛgɛrɛ ba fɔ a kun ka kira k'a kɛ komi i n'a fɔ ko yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ ko maliyɛnw nimisara i bɛ ka a kɛra fɛn ja in na i dun b'a ye a bɛ mobili kɔnɔ jamaba bɛ yen i b'a ka so sɛbɛnni kɔrɔ so ye mɔgɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ mɛ anw ye video in ta k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa sɔrɔ 2018 video de don video kɔrɔ de don a tun bɔra voyage la je crois a taara campagne na États-Unis yan fan ninnu fɛ dɔw tun ye mankan ci a la k'a essayer k'a ka campagne saboter wa a nalen yan a ka fɛlamɔgɔw n'a ka parti mɔgɔw bɔra ka kunbɛn ka laɲagali kosɛbɛ donc o ja de taara o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw bɛ yen an ye minnu sɛgɛsɛgɛ par exemple Kawujimi n'o ye M5 mɔgɔ dɔ ye video dɔ bɔra o kan ka jira k'a fɔ ko a ye manamanako kɛ kulusibɔko kɛ ni porno tournela dɔw ye u y'a jaw bila an y'o fana ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ parce que sɛgɛsɛgɛlikɛ minɛnw bɛ yen ni fɛn dunan donna ja original kɔnɔ minɛnw bɛ yen nɔ min bɛ se k'a jira i la mansin kɛra ka nin yɔrɔ in tracer kunkolo bilala yan bolo bilala yan donc dɔnniya n'a technique bɛ yen min bɛ se ka mɔgɔw permettre ka fɛnw de jira donc an ka site la an y'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ ko montage de don montage min yɛrɛ don hali montage réussilen tɛ mais mɔgɔ gansan n'i y'a ye a bɛ se k'i lasɔn joona parce que bon ni expertise sugu dɔ t'i la i yɛrɛ ɲɛ b'a la a tigi jɔlen don i ɲɛ b'a ɲɛda la lankolon bɔlen don muso lankolon bɛ fan dɔ fɛ donc o n'a ɲɔgɔnnaw o kunnafoni kolon yɛrɛ nin ye a misaliya dɔw ye a bɛ se ka kɛ fɛnɛ discours par exemple ministre dɔw bɛ se ka chiffre kolon di a ka discours kɔnɔ i bɛ se ka nkalon tigɛ k'a fɔ ko nin baara hakɛ de créera jeunes ye nin bɛɛ ye kunnafoni kolon de ye donc bi Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fan bɛɛ de don a bɛ fan bɛɛ a bɛ hali Américains fɛ yen nɔ a fɔra ko kunnafoni kolon contribuera hali Donald Trump ka sigili la donc politikimɔgɔw b'a kɛ u bɛ denmisɛnninw sara k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a kɛ laɲini caman b'a kɔfɛ donc a catégorie ye nin de ye donc mais an bɛ se ka min fɔ a kɔlɔlɔ fɛnɛ ka bon a kɔlɔlɔ ka bon ye mun ye kunnafoni kolon yɛrɛ n'i y'a ye bi diɲɛ média bɛɛ bɛ diɲɛ kunnafoni di sɛbɛn bɛɛ bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ branche dɔw b'u bolo sisan min kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kunnafoni kolon yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli dɔrɔn kama kunnafoni dila ka baara yɛrɛ ye kunnafoni sɛgɛsɛgɛ ye mais kunnafoni kolon sɛgɛsɛgɛli o fana kɛra damana bolofara ye bi an ka kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ parce que fɛn min don a damana dɔnniya de don a damana ko de don donc danger b'a la kɔlɔlɔba de b'a la parce que n bɛ misaliya di coronavirus ko in na kunnafoni kolon caman sɔrɔla fɔra ko pikiri dɔw bilala ka na an ka jamanaw kan ko n'a pikiri kɛr'i la ko i bɛ sa alors que nkalon de don pikiri ma sɔrɔ coronavirus la fɔlɔ sanko k'a fɔ ko tubabuw b'o bila ka na ko a bɛ mɔgɔ faga u ye ja dɔw bila ko pikiri kɛra dɔw la Laginɛ ko ayi Laginɛ tɛ Mali la yan Gabriel Ture la k'a kɛra dɔw la a ye kamalenin 5 ɲɔgɔnna faga u ye ja bila i bɛ denmisɛnninw dalen ye serum bɛ dɔw la dɔw dalen don i b'a fɔ u salen don n'i ye photo ye dɔgɔtɔrɔso photo de don n'a fɔra k'a kɛra Gabriel Ture la a bɛ mɔgɔw lahawuja donc a bɛ mɔgɔw fujunu ka kɛ dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw kan a wagati mɔgɔw tun bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso in ci ka dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ faga Wɛnzɛnbugu yan mɔgɔw tun bɛ na vétérinaire denmisɛnnin dɔw faga parce que denmisɛnnin dɔ y'a ye kare kɔnɔ dɔrɔn a bolila ka kule mɔgɔw k'a ye coronavirus pikiri kɛ den na donc dɔw wɛrɛ tɛ nin kunnafoni kolon ninnu kɔlɔlɔ de don sɔɔni dɔrɔn u tun bɛ na kamalenin bugɔ k'a faga ka sɔrɔ a ma foyi kɛ a ma min a ma bɔ pikiri yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ sanko i k'a kɛ mɔgɔ la Gabriel Ture photo in an y'a sɛgɛsɛgɛ Laginɛ manifestation dɔ de photo de taara opposant ka manifestation policiers ye mɔgɔw bana o photo de don ja de taara ka na a bila Mali contexte kɔnɔ donc k'a kɛ ko Gabriel Ture
an develop to the no Israel market. Oh, Anglo Feno, Vodafone ka antenne, Luka compagnie téléphonique d'Oveno, Vodafone, avec comment faire Orange ou Malitel. Bon, taro, Luka antenne peut saccager, tout simplement parce que Irimeru Bora, Kafoko, antenne du coronavirus, la chari, ou ni mon chabon. Ni bɛɛ de kunnafoni kolon kɔlɔlɔ ye tiɲɛniba de don o Côte d'Ivoire fɛnɛ o kelen de don mɔgɔw taara denmisɛnninw taara dɔgɔtɔrɔso dɔw tun bɛ ka dilan pour ka testi ni coronavirus testi ko ni fɛn ninnu nɔgɔya jeunes bɔra ka taa bɛɛ jeni parce que irimeru y'a fɔ ko ni k'i sigira yan dɔrɔn u bɛna coronavirus tɔw de bila o cɛla aw ka quartier bɛɛ bɛ kɛ coronavirus bana bɛ bɛɛ donc kunnafoni kolon kɔlɔlɔ a tɛ se a bɛ dugu ci a bɛ se ka jamana yɛrɛ ci yɔrɔnin kelen c'est très très dangereux il faut faire attention raison pour laquelle n'i ye ja ye n'i ye photo ye n'i ye kumakan ye i b'i hakili sigi ka jateminɛ kɛ n'i ma faamuyaliba sɔrɔ a la n'i sigala a la dɔrɔn c'est que voilà fɛn dɔ bɛ yen hali anw yɛrɛ minnu ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kuma dɔw i b'a dɔw ye tu ne prêtes pas attention i b'a partager a bɛ k'i kɔnɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don mais i bɛ taa sɔrɔ n'i hakili sigi k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a ko jɛngɛlen don misaliya suru ye sisan an bɛ événement actualité dɔ bɛ Mali la sisan ko star dɔ y'a muso bugɔ Sidiki Jabate ko a y'a suru ko k'a bana ja dɔw bɔra a bila réseaux sociaux kan kuma caman fɔra bon ne t'a kɔnɔna dɔn mais denni yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko in ni ja minnu filɛ nin ye n tɛ ɲinɛ an ja ye donc i y'a ye ja ninnu bɛ san 1 san 2 ɲɔgɔn na bɔ muso yɛrɛ y'o fɔ donc kuma dun bɛ ka kɛ ni ja in base de i y'a ye o n'a ɲɔgɔnnaw fili caman bɛ mɔgɔw sɔrɔ kunnafoni kolon kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ. E ka bugɔ a ka ca ni san 1 o kuma ma wuli fo ɲina pourquoi a dabɔla fɛn dɔ de kama wa a dabɔla fɛn min kama o tɛ fɛn ɲuman ye a dabɔra tiɲɛni de kama ayiwa Lasi merci beaucoup a diyara n ye an ko video min b'an bolo kɔrɔ n'an bɛna o yira la n'o ye furakisɛ video ye an bɛna o de yira o la sisan vous allez voir dɔw bɛ yen u ko k'u y'a ye dɔw ko k'u m'a ye n bɛna a yira o la sisan aw bɛna ye u ye nkalon min tigɛ ka da o furakisɛ in na ka nkalon da chinois yɛrɛ la Ala k'an kisi aw tɔɔrɔ ma donc aw bɔra ka Lasi ni Ɲamali ka kuma lamɛn sisan j'espère que aw y'a faamuya donc dorénavant n'aw ye nin information sugu sɔrɔ dorénavant aw kana partager a y'a ɲɛɲini ka a ɲɛdɔn fɔlɔ yanni aw b'a partager. So in lajɛ kosɛbɛ an baden minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don farafinna ma an ka farafin jamana ninnu kɔnɔ ani Europe bɛɛ lajɛlen nka ko in fanba bi Afiriki kɛ nin fura in an ka démonstration lajɛ chinois fura de don. A bɛ nin démonstration in lajɛ kosɛbɛ a b'aw yɛrɛ kɔlɔsi aw yɛrɛ la surtout an baden minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don farafinna ma an ka farafin jamana ninnu kɔnɔ ani Europe bɛɛ lajɛlen nka ko in fanba bi Afiriki kɛ nin fura in a y'a démonstration lajɛ chinois fura de don chinois ka fura de don mouchoir de don aw yɛrɛ k'a lajɛ ji mana k'a kan a bɛ yɛlɛma ka kɛ cogoya min na badenw diɲɛ bɛ taabolo min kan adamaden sera an ka an janto an yɛrɛ la an kana fɛn bɛɛ ta farafindenw an ti an wasa don an ka farafin furaw la an k'o développer komi n bɛ nin yɔrɔ in na sɔnni a kɛra baara ye an bolo dɛ chinois ti ka an to tubabuw ti ka an to an b'an ko min an bɛ taa jami an yɛrɛ ɲɛ b'a la mouchoir de don nka n'i y'a dalen fura paquet kɔnɔ i bɛ ala kale ko fura ji de kelen fila ka k'a yɛlɛma ka a ɲɛda tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yira an na sisan ayiwa ala k'an bɛɛ safa ma. Ayiwa Lasi i bɛ se k'a nin ɲɛfɔ an ye dɔɔni. Bon, peut-être mɔgɔw ma imagine ye k'a ɲɛ kosɛbɛ sinon ni tun y'a ye kosɛbɛ cɛ bɛ kuma dɔ fɔ ko chinois b'an kan tubabuw b'an kan
ko an ka hakili to an yɛrɛ la an ka segin kɔ bon kunnafoni kolon yɛrɛ point dɔ ye a bɛ mɔgɔw futunu ka mɔgɔw kari ɲɔgɔn na n'i y'a dɔ ye a bɛ mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na munna parce que wagati dɔ la an y'a ye Chine de coronavirus ko in na africain caman ye problème sɔrɔ confinement wagati u ye vidéo nin labɔ o wagati de ka pour que ka chinois minnu b'an fɛ yan k'olu kɛlɛ dɔɔni n'i ye vidéo in lajɛ cɛ bɛ ji kɛ fɛn kan ani furakisɛ bɔlen don a fura n'i y'a ye i b'a fɔ ko furakisɛ yɛrɛ a bɛ ji k'a kan sɔɔni dɔrɔn a bɛ funu a yɛrɛ b'a ta a b'a walaka an ye vidéo sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye vidéo bila nin kumakan in t'a kɔrɔ i bɛ kumakan misɛnnin dɔ mɛn a jukɔrɔ o tubabu kuma faransɛ de don muso dɔ de bɛ ka kuma n'i taara YouTube kan vidéo in bɛ yen nɔ congolaise dɔ de y'a publié cɛ in bɛ ka kuma min fɔ dɛ a fɛnɛ y'o kuma ɲɔgɔnna de fɔ k'a fɔ ko furakisɛ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ mɛ furakisɛ tɛ n'i y'a kun dɔn a bɛ yɛlɛma i kɔnɔ k'a kɛ serviette a b'i faga donc muso in bɛ k'o kuma de fɔ mais sɛgɛsɛgɛli an ka sɛgɛsɛgɛliw ye min yira furakisɛ tɛ serviette de don bon lɛmi ye min ye serviette sugu min don a dɔnnen ba tɛ anw fɛ yan farafinna yan parce que a bɛ utiliser tubabula de kosɛbɛ peut-être mɔgɔ minnu bɛ tubabula olu b'a dɔn a bɛ fɔ ko lingette par exemple ni dineba bɛ yen don min na mɔgɔw i ka so i bɛ dineba organiser i b'a paquet ni fitinin san dɔrɔn ni mɔgɔw tilala dumuni na i b'a labɛn ka d'u ma u b'u tɛgɛ jɔsi a la u b'u da jɔsi a la c'est très pratique i b'a paquet min ye fɛn kɔnɔ donc n'i taara YouTube kan YouTube kan fɛnɛ nin ja sugu sɛgɛsɛgɛli a delila ka bila a ma deli ka bila minɛn dɔ bɛ yen nɔ min b'an permettre ka a ja ninnu retracer n'o ye YouTube data viewer ye a tɔgɔ de ye YouTube data viewer donc n'i ye ja in don o kɔnɔ ka recherche kɛ n'a sɔrɔ a delila ka bila a ma deli ka bila a b'a yir'i la donc a delila ka bila a bilali ko fɔlɔ YouTube kan o tun ye 2017 de donc muso dɔ de y'a bila congolaise dɔ de don donc o ja in de taara sisan ka bamanankan don a kɔrɔ ka adapter an ka contexte la malien contexte la wala ka chinois lagosi kosɛbɛ ka kɛ ko parce que n'i ye vidéo in lajɛ dɔrɔn a kumakan min b'a kɔrɔ n'i y'o lamɛn i bɛ fudu na parce que a b'a fɔ chinois bɛ fɛ k'an bɛɛ faga i bɛ sin ka chinois bannen voilà i bɛ sin ka dimi chinois bɛɛ kɔrɔ donc fake news yɛrɛ kunnafoni kolon yɛrɛ laɲiniba dɔ ye nin ye donc an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye a vidéo ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ YouTube kan a baden bɛ yen nɔ serviette yɛrɛ publicité a baden bɛ yen nɔ bon an bɛ se k'o yɛrɛ an bɛ se k'o projeter k'a yira mɔgɔw la si possible an bɛ se k'o vidéo projeter vous allez voir tout de suite aw ti lingette aw t'a dɔn fɛn mun don pourquoi i b'a publier ka nkalon da chinois la hein an bɛ ordinateur ma don pour que aw ka se ka a minɛ k'a ye an b'a bɛɛ walawala k'a bɛɛ barati tu peux parler en même temps muso in ye vidéo min bilala fɔlɔ o ye nin ye cɛ ye nin de ta a ye vidéo fɔlɔ min ye voilà i y'a ye Voilà, cɛ ye nin de bila mais wa publicité a vidéo wɛrɛ minnu bɛ réseau kan o fɛnɛ bɛ yan nɔ an b'o bɔ k'o yira o la
Voilà, vidéo in min a bɛ ka min yira ko furakisɛ a filɛ nin ye yan tubabu site dɔ de bɛ ka publicité kɛ ko mini lingette a tɔgɔ yɛrɛ ye aquapop ye olu fɛ yen modèle bɛ yen quoi mais n'i y'a publicité tubabukɛ bɛ ka publicité kɛ furakisɛ tɛ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui est très intéressant. C'est la marque Aquapop, donc qui fait des petites pastilles. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, comme ceci, Aquapop. Donc ces pastilles, je les ai découvertes sur un site grâce à Outdoor France. Donc je vous mettrai des liens. Et du coup, pour avoir un peu plus d'informations sur ce produit, j'ai contacté directement les personnes qui fabriquent ce produit. D'ailleurs, des personnes très sympathiques qui ont répondu à toutes mes questions. Donc voilà, je vous présente ce produit. Alors qu'est-ce que ce produit? C'est tout simplement une lingette. Alors, vous voyez, ça ressemble à un comprimé. Alors à ne jamais avaler, hein, bien sûr. Ouais, soit c'est vendu de façon individuelle dans des sachets individuels, soit c'est vendu par 12. Bon, il existe d'autres gammes. L'inconvénient, par exemple, par 12, c'est que une fois le sachet ouvert, bon, il se referme, bien sûr, il y a un zip, donc c'est bien fait. Mais je préfère les sachets individuels parce que du coup, chaque pastille est protégée. Et du coup, on peut en mettre une ou deux dans le sac et ça suffit. Bon, après, suivant l'utilité vous en avez encore une fois. Et suivant ce pourquoi vous voulez vous en servir. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment elle se déploie. Alors c'est très simple. Il faut entre 1 et 2 centilitres d'eau pour déployer la lingette. Alors, pour vous le prouver, j'ai trouvé tout simplement une seringue. Donc, vous voyez, là, c'est 5 ml. Donc, je vais faire 2 fois 5 ml. Et vous allez voir comment elle se déploie. Vous voyez, elle gonfle tout simplement. Limite 5 ml suffirait. Mais on voit dessous, c'est encore un peu dur. Je vais doubler la dose. Donc, encore une fois, pour vous montrer, je fais 5 ml. Oh, pas très bien, 5. Et vous voyez, la lingette a vraiment tout bu. Donc 5 ml, regardez, je fais un peu dessus. Et là, nous avons la lingette. Donc, vous voyez, c'est quand même une grande lingette. Donc, pour déployer cette lingette, il faut savoir que tout type d'eau convient. Tout produit liquide en fait convient. À savoir que sur cette lingette-là, tout ce qui sera utilisé pour déployer la lingette sera sur votre peau si vous en servez pour la peau. Pour tout ce qui est eau, n'utilisez pas, parce qu'il y en a qui sûrement qui vont me poser la question, j'en suis sûr. Pour tout ce qui est urine, pour tout ce qui est eau croupie, je vous déconseille de le faire, puisque la lingette vous allez l'utiliser. Donc si vous voulez vous débarbouiller à l'eau croupie, c'est un peu votre souci, mais voilà, je vous le déconseille fortement. Si vous voulez le faire, à ce moment-là, je vous invite à décontaminer l'eau déjà avec des pastilles purifiantes, tout simplement. Et à ce moment-là, vous pourrez éventuellement le faire. Il y a des personnes aussi qui le conseillent sur différents forums d'utiliser. Il y en a qui le font avec la lotion anti-moustique. Il y en a qui le font avec du parfum ou tout simplement les liquides aussi pour nettoyer les fesses des bébés, hein, tout simplement pour, par exemple, je pense notamment au bushcraft, puisque cette serviette sera vraiment utile dans ce cadre-là, hein, pour tous ceux qui ont des besoins naturels, tout le monde, je pense. Voilà. Ah oui, c'est ça. Je crois qu'avec Famille sera là, tu as une démonstration que il fallait y avoir quelques boulots de chi, avec quelques yéda de chi. Oui. Je crois qu'il y a fois aller absolument quelques terrain d'obé, par exemple. Nettoyer. Nettoyer parce que j'étais pas au quand tu es consommé. Oui. Donc, au fin de l'eau, il faut fractionner. Je crois qu'avec Famille sera là. Oui. Avec Famille sera là. Fem borasa ni vocal jugu do ba jugoro ko furakisɛ de do dɛ a tigi ma fɔ mun fura yɛrɛ do a bɛ mun furakɛ rien. Et puis n'i bɛ jateminɛ kɛ i b'a ye ci bɛ kɛ fɛn kan dɔrɔn a bɛ funu a tɛ temps yɛrɛ ta quoi a tɛ hali seconde 5 bɔ donc ni furakisɛ do n'i y'a don i da kɔnɔ est-ce que a tɛ funu i da kɔnɔ sanni i ka ji yɛrɛ ɲini ka ji da.
nin t'an ka fɛn ye farafinfɛn tɛ nin nin bɛ utiliser ka caya tubabula de e farafinkɛ e t'a dɔn i farafinmuso i t'a dɔn i t'a kɛcogo dɔn i t'a tɔgɔ yɛrɛ dɔn a tɔgɔ de ko lingette a bɛ t'o ta ka kuma lankolon bila o kɔrɔ ko siniwaw ye fura bila ka na dɛ a donna ni ɲa ye dɛ sankolo bɛna nɔrɔ dugukolo la n'importe quoi furakisɛ tɛ dɛ lingette de don a bɛ kɛ ka tɛgɛ jɔsi a bɛ kɛ ka denyɛrɛninw nettoyer a dabɔla o de kama ni tubabukɛ bɔla k'a fɔ sisan a bɛ feere a bɛ se ka feere kelen kelen komi a bɛɛ bɛ se ka feere aw bɔra ka image ye sisan j'espère que aw y'a faamuya désormais n'aw ye nin kibaruya jugu ninnu sɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ yen a kama n'aw b'a fɛ k'a ɲɛdɔn a ye taa site u ka site bɛ yen aw ka site fɔ an filɛ jalon.com voilà jalon.com WhatsApp groupe WhatsApp la ni ja sugu ninnu a kɛra photo ye a kɛra video ye a kɛra kumakan ye i sigara fɛn o fɛn na n'i y'a lase anw ma anw bɛ a sɛgɛsɛgɛ an b'a sɛgɛsɛgɛ mɔgɔw ye o y'anw ka baara ye. WhatsApp numéro fo WhatsApp numéro ye 78 54 38 09 78 34 78 54 38 09 38 09 aw ye numéro mɛn sisan dorénavant n'aw ye nin information kolon ninnu sɔrɔ yanni a k'a partager a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ ni sɛgɛsɛgɛli moyen t'aw bolo a ye nin numéro in wele WhatsApp groupe de don a bɛ se k'a bila WhatsApp groupe kan ka a ɲɛɲini avant de partager ou bien a bɛ taa le jalon.com kan a information bɛɛ nkalontigiyalen don olu ka site sanfɛ n'aw sera o site kan aw bɛ faamuyali caman sɔrɔ a la ayiwa sisan an bɛna téléphone labila Lase an ka foli belebeleba b'i ye. Merci beaucoup i nana an ka bi baro kɛnɛ kan a diyara n ye trop 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 merci ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ok sisan an bɛ ɲɔgɔn bolo ne ni aw an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn bolo information jugukɛla ninnu aw minnu bɛ nin information sugu kɛ o a da a ye sabali sa a kana an tɔ jatigɛ k'an tɔ siran sa bon téléphone 76 223 76 00 33 10 223 merci 223 76 00 33 10 faites attention aux fake news aw bɔra ka Lasine ɲagali ka kuma mɛn sisan dɛ ale ka baara de don c'est son boulot a b'a ɲɛdɔn de o ka site ye le jalon.com allo donna o tɛna a bɛ nkalon tigɛ ko tata bamu fɛnɛ ko ala ko tata bamu sara aw y'o mɛn ka information jugu ta dɔrɔn k'a fɔ ko tata bamu bɛɛ bɛ tata bamu dɔn mɔgɔ dogolen tɛ ko tata bamu ko o fatura jabaru ma sa ne ba ala ka fara i si kan u y'o nkalon kelen in da babani ko ne la ala ka fara o si kan u y'o nkalon kelen in tigɛ ala Mamɛ Sidiki Jabate b'a la dugubila nkalon Ana kan jumɛn de b'i da i wulila sisan de ayiwa a y'aw kɔlɔsi information juguw la a y'aw kɔlɔsi information juguw la n'i ye information sɔrɔ
Allô? Oui, bonjour. Oui, ça va. Il m'a regardé la donne. Ah. Mais. Ablaye Touré. Oh, Dai Touré, Touré. Il va envoyer la bombe. Ah, mais il y a un beffo. Il y a un blanc barola. Merci beaucoup. Merci. Ou bega kena ide la ni information yo ondo soro. Voilà. Ay ou ba ka de telle sorte que bidala. Ela do. Ou ba ke e bidala yere de yoron kele ou ko bara de do. Voilà. Yeah. Abana de alawan kisa autorama. Merci beaucoup. Voilà. Nous du forme Amina Rabi. Ah, Anjarani, Allah Haumehanaje. Merci beaucoup. Bas foi tout là, alhamdulillah. Bas foi tout là au Begakene. Ok, merci bien. Kaklen Mamba. Amina Rabi, Ami. Merci. Allah adwa umne. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Faut un peu faire ainsi. Merci. Agora Hanisi san agora ka video mun na jesi san. J'espère que aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la. A y'aw kɔlɔsi kunnafoni jugu la. Kunnafoni bayɛlɛma. Ka kunnafoni bayɛlɛma dɔrɔn ka partager. A ye sabali aw minnu ye nin kɛbagaw ye. A ye sabali. Aw minnu yɛrɛ ye nkalon da Tata Bambo la kɔsa in na. Ko Tata Bambo ko o fatula. Aw minnu ye nin kɛ. N'a fɔra ko aw de banna aw fa sa a bɛ diya aw ye. A bɛna mun de k'aw la ni dɔ k'a publier sisan. E mun ye nin kɛ Tata Bambo la. Dɔ k'a publier sisan ko e de fa n'i ba sara. Ou bien k'i somɔgɔ bɛɛ tora accident na a bɛ diya e ye. Allô? Bonjour. Bas foi tɛ na alhamdulillah. Tɔɔrɔ si tɛ na. Tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min? Abubakar i Jaguraga. Bas foi tɛ na an bɛ Ala tanu. Voilà a bɛ diya n ye. A ma nɔgɔn dɛ. Wallahi k'a kɛ tiɲɛ ye diyagoya la. Yɔrɔ. Fura tɛ o. U bɛ fura wɛrɛ de photo yira.
Yɔrɔ. Mɔgɔ min y'a kɛ. C'est pas bon. Baraji t'a la, tigi b'a dabɔ tiɲɛni de kama. Fan ka yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ ni mɔgɔ sugu ye o ci ma ni ba i ka kan ka ta ye dɔrɔn kana ɲɔgɔnna ninnu ci ne ma. Awɔ, o yɛrɛ de y'a ɲɛ. Parce que u bɛ ka kalo min fɔ ni y'a ci e ma ni e y'a ci mɔgɔ ma y'a de kɛra nkalontigɛ la a bɔ yɔrɔ jumɛn. An bɛ nkalontigɛ la. Jatigi si t'a la. Walayi, Ala k'an kisi. Donc Ala k'an kisi. Amina yarabi. Vraiment ka nin ye hakili ɲuman de quoi. A diyara an ye, merci beaucoup. Voilà, Ala ka bon. Amina yarabi, i ni ce weleli la. Ala ka tile yɛrɛ di. Merci. Nse. An bɛ yen aw bɛɛ fo. Ayiwa, aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in na, aw bɛɛ delila ka nin information ɲɔgɔnna sɔrɔ. Dɔw yɛrɛ delila k'a partage. Ne yɛrɛ mun ka nin kuma fɔ bi, ne yɛrɛ y'a partage koyi. N tɛna n dogo aw la. Yani ne k'a faamu, ne y'a partage. Donc a y'a dabila, ne kɔni y'a dabila. Ne y'a dabila. Ok, n ko mɔgɔ mun ye Tata Bambo a fɔ récemment ko Tata Bambo fatura. E mɔgɔ min ye nin baara in kɛ k'a publier diɲɛ fan 14 bɛɛ y'a ye. N'a fɔra ko eri fa n'i ba sara, ko erimɔriku y'u kun ci yan fɛ yen, a bɛ bɛn i ma? A bɛ jatigɛ jumɛn las'i ma? I t'i miiri dɔɔni yan'i ka nin information sugu ta k'a da waliba la ou bien k'a da walifa la. I miiri ko ba ni fa b'i yɛrɛ fɛ, i miiri ko somɔgɔ b'i yɛrɛ la. N'a kɛr'i la ou bien n'a kɛr'i somɔgɔ la a bɛ bɛn i ma, i k'i yɛrɛ bila mɔgɔ wɛrɛw place la. S'il vous plaît, a' ye sabali dɔɔni. An t'aw dɔn, i bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ, a kɔni nkalontigiya bɛ se ka yira mais i t'a dɔn mɔgɔ kelen mun y'a kɛ. Donc o ɲuman ye mun ye? Aw ye information n'aw y'a sɔrɔ, aw kana partager. A y'a ɲɛɲini fɔlɔ ka sɔrɔ k'a partager. A kana partager dɛ parce que tiɲɛ tɛ, tiɲɛ foyi t'a la. A y'aw kɔlɔsi information jugu la. (223 76 00 33 10). U y'o nkalon kelen de tigɛ ka da Babani na, Babani Kone. Ninnu si tɛ ne somɔgɔ ye, mais bɛɛ b'u dɔn. Tout le monde les connaît. U y'a publier Facebook fan bɛɛ ko Babani sara. Facebook fan bɛɛ. A tigi y'a non seulement a tigi y'a kɛ ka tila ka site dɔ nkalon tigɛ, ka site dɔ logo ta k'o nɔrɔ publication sanfɛ komi o site in dɔnnen don. K'a yira k'a fɔ ko o site in de ye Babani ka o fatuli information in publier quoi. Pour que k'u ka nkalon tiɲɛtigiya kolo kan. N'a kɛr'i fa n'i ba la a bɛ diya i ye wa? N'a fɔla k'i fa sara a bɛ diya i ye? A bɛ bɛn i ma k'a publier tantɔ a bɛ bɛn i ma? A ye sabali sa. A y'an mako to. Jamana bɛ yɔrɔ min na bi, vraiment an bɛ hɛrɛ de fɛ, an bɛ fɛ jamana ka sumaya. Tiɲɛ don, nin fake news ninnu a bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ. A bɛ diɲɛ jamana bɛɛ la. N'i ma se k'i ka jamana kɔnɔna ta kɛlɛ, i ma se ka jamana wɛrɛ yɛrɛ ta t'an ɲɛ sira la. An k'an jija an k'an ka ba Maliba ta, an ka fusiliw daminɛ. A ma nɔgɔn. Mɔgɔ kelen baara tɛ. N'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma, an bɛ se k'a kɛlɛ. A kɛlɛli bɛ daminɛ cogo di? Ka partageli dabila.
Qu'à partager le dabla, il va supprimer. Il va supprimer. Si vous continuez à partager à Tidabla, est-ce que y a famille? Si vous continuez à partager à Tidabla, now I au kana sira, au jagana tige, au kana yere, au kana fui. Fui tero, bamana ni mana fui tero. Doyero, we ni mo partager. Ko tile wolom la wana wala mnyangata jigi gane. Ko polisigero banaka du feno partager de ko ete ni blade. Ko watigi do banaka partager ko bulu bana de. Ah, imai. Brame Kulubali. Kulu bi paniquer Francis sangan wati. An kana mɔgɔw la paniquer sa. A bɛ fan bɛɛ de fɛ. An se kɔni ti Faransi ta la, an se bɛ hali yan yɛrɛ an se t'a la mais n'an y'an ban ka partager o y'an se dɔ ye. O y'an se dɔ ye. 223 76 00 33 10. N'a sɔrɔ e delila ka nin information sugu ninnu ɲɔgɔn sɔrɔ, weleli kɛ i k'i ta ɲɛfɔ. Weleli kɛ i k'i ta ɲɛfɔ. Groupe WhatsApp yɛrɛ bɛ yen a kama k'a ɲɛɲini. O groupe WhatsApp bɛ yen. Ni ye information sugu ninnu sɔrɔ i bɛ se k'a ci groupe min na pour que o k'i bilasira k'a yir'i la k'a fɔ nkalon don a groupe bɛ yen. A y'a faamu dorénavant a kana foyi partager. A y'aw kɔlɔsi information kolon partageli la. A man nɔgɔn. A bɛ mɔgɔw lasiran, a bɛ mɔgɔw jatigɛ. N bɛna numéro min d'aw ma sisan. WhatsApp groupe de don. Olu ka baara de bɛnnen don ka information jugu ninnu, information nkalontigima ninnu, olu sɛgɛsɛgɛ k'a yira u la k'a fɔ ko nkalon don. Mɔgɔ minnu ka baara y'o ye, u ka numéro de filɛ nin ye. N'i ye information sɔrɔ mun ni nkalon b'a la, mun ni tiɲɛ bɔlen don, n'a m'i kun minɛ fiyewu fiyewu, i bɛ se k'a bila groupe in kan k'a ɲɛfɔ i m'a faamuya. A tiɲɛtigiya n'a nkalontigiya bɛ i woloma k'a d'i ma ni Ala ka jɛn ye. 78 54 38 09 o de ye WhatsApp groupe in ye. Maraka dɔw bɛna ɲagami sisan, o t'i wele dɛ. O numéro t'i wele la, numéro min b'i wele la o ye 76 00 33 10. A bɛ appel kɛ o de la k'aw ka intervention kɛ. Mais n'aw ye information kolon ninnu sɔrɔ, vocal bɛ bila minnu jukɔrɔ o, ko n'aw m'a partager aw mɔden bɛ sa o, aw mɔkɛ bɛ sa olu o, ou dɔ ye dɔ kunkolo ta k'a bila mɔgɔ lankolon dɔ kunkolo da la k'a yira k'a fɔ o cɛkɔrɔba o bɛ mɔgɔ lankolonya la. Jabaru ma sa. N'aw y'o information sugu ninnu sɔrɔ, a bɛ nin numéro in 78 54 38 09. Allô? Bonjour. Allô? Oui. Bonjour, madame Zara Djemata. Oui, allez. Et bismillah. Todo man jam duma ka bɔ min? Baasi foyi tɛ yen. Vous êtes cité le nom. I bɛ k'an wele ka bɔ min? Cabo Francis. C'est la première fois que je vous appelle. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Kurubasi Taola. Baasi foyi t'an na, an bɛ Ala tanu. Au groupe WhatsApp, ça en fait. Oui, groupe b'an bolo, mais o baro tɛ yen bi. Émission de bɛ yen bi. I bɛ ka émission lajɛ wa? Ok, an bɛ se ka émission lajɛ. An bɛ ka émission lajɛ. Voilà, i bɛ émission taabolo lajɛ, i bɛ kuma émission kan.
Ok? D'accord. Émission tableau et tout. Information kolon be yala WhatsApp ni Facebook ni réseaux sociaux sans fait. Et de la gagne on doit solo. Ah oui. À tes bas, il y a son matin en bourre à total. Il va partager. Comme partager. Ou ba fondo la ko ni ma partager ki mo ge bisa ou be imom so bisa. Ou ba ko ko sura la kila la de. Ko sura ko la de. Subhanallah. Jabaru massa. Ni wolu soro xana partager le. Allô? Olu te bitala, olu be kunu tare la. Ya fam ni une information sugu soro ko ga partager le dabla. Musa Jakte. Awa ibe ga wolel ka numéro na ibo numéro dama ga wolel ke. Ya fam? OK, Voilà. Ibe ni numéro indama 76 00 33 10. OK, Merci beaucoup. Vraiment, quelle est la coup d'ail? Aditya. Amina Rabbi, merci beaucoup. Allah va clair. Ami. Amina Rabbi, Allah va omega alaji. Ubeba meni Allah sonam. Ani macronima. Trabajo para mí, antes la trabajo y algo señora. Ayere tale nouvelle kalamatun. OK, Claire. Merci bien, Claire. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Aya fam. Dorénavant. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Madame Jara. Ça va bien? Bonne passité. Alhamdulillah, baswete. Madame Obega kene. Togodman jamduma. Salam ikweta. Ibiga ngule ka bomi. Ame Francis ka ufo. Baswete, alhamdulillah. Alhamdulillah, o temena me o barote biye. Amina Rabbi, o baro ko kunu ne o barote biye. OK, bon, émission il y a donné famille là. Ah. Donné mission qui colonne le ben à passer les sociaux santé dans WhatsApp ni WhatsApp à jama majorité WhatsApp de quoi. Voilà. WhatsApp de gatil. Voilà. Donc il m'a dit que bon nous vu à jama me plein pour krabo autant de nous vu avec comme ça pour destiner donc mo très bon sur quoi. O chama mbare bala. A jama ne va ko ala kra de ko ta de ni ma ke de ni biso ni a to fara do ya to la ta bara chana do ya ke ni ya so galo chama de da ga ci ka wani chama wallahi akacha voilà ko do ne photo do la yere ne ko ni da ba na yere ne bi na ka posti da tala ni negative photo kunta de no ko chama bi ala ko Allah ba ko chama para se va planer ma no en serio ne va chama de polo que ya si na cha que le kana bla ma ya que flash wa dro itala ne so bla aba na ala ki yona chaya voilà ni avec ketini ita partager ita di mogoma
Client mais il est tania. Voilà, on peut être client, mais on a beaucoup ni après de la islam de quoi la train de pendant que ça. Wallahi. Donc, Il est dans la fou. Qui gosi faut qu'il te fou. Voilà, caman de bi to Afrique kan wele numéro kuntaw na ko ne yi togo di ka numéro ye lolo la di ay ama ko ati a be ko La ila. Jaw se na no yi boy. Be la ka ni wele kale bi tele mi sur la kale to ye ay ko jo haydara yere ko ala yere de le ka numéro dale ma shi Subhanallah. ko ni ne gatige ko ta ne le ye ko ne ka hira so le ye ko kale ne ka numéro ye su de la kale ne be France ne ko ne be France ne ko mo be France numéro do be Zamodo. ne ko ali mata ko mi yala ye ka numéro di ma ci wala ne France numéro mi ne ka ki ne ci ko fone ya Ala mo foye koy. ama te de ba ma te da te fo ya do arna keru de do ama arna keru de rola Wallahi. Allah. Abe an yɛrɛ de don yan dɛ mɔgɔ caman de b'o mɔgɔ caman de bila saraka ko fu la ala ni sati bɛ sababuya la. Allah ka kisi u tɔɔrɔ ma. A dɔw caman ne kɔni bolo a dɔw caman de bɛ mali la o b'an bɛ an waati la de u ka nin sati kolo ninnu ni tɔɔrɔ caman de an bɛ kari yan nɔ. Jaw sɛgɛnnen no faransi. Fo k'a dama ta de fɛn ma ye fɛn ka n'aw kɔni sera ka nin émission sigi sowa ka mɔgɔw convaincre ka mɔgɔw lafaamuya. Ni ala sɔnna. Nafa b'a la. An bɛɛ ka nafa b'a la. Tunkaranke a y'aw fo. Parce que b'i ka numéro ni n'i y'a gosi a bɛ taa bɛn dɔ de ma. Jagoya. E bɛ sɛgɛn kɔrɔ yan sa ni dɔ ko e ma k'i ka danbe fura b'ale bolo o k'i sigi k'a lamɛn. Walahi. Baara ko gɛlɛyalen bɛɛ bolo papier ko gɛlɛyalen o bɛ siyɔrɔ ko gɛlɛyalen bɛɛ e bolo ni mɔgɔ dɔ taara tobi e kan ko ale ye ka numéro ye si o la n'e dalen dala ko la donc i ka wari peut-être que walima fari k'i ka wari bɛɛ bila ka taa d'a ma. I bɛ wari bɛɛ ci. Ni i mago ti ɲɛ. Mori jugu wa ye sabali. A y'a f'u ɲɛna dɛ. Mori ninnu bɛ fanfɛla la nafa foyi t'a la. Nafa foyi t'a la. Olu fana bɛ client ɲini ten de. Dɔnniya place la ka sɔrɔ dɔnniya t'u la. Dɔnniya bɛ minnu na olu tɛ réseaux sociaux kan koyi. Voilà, voilà. Olu tɛ client ɲini. Dɔnniya bɛ minnu na olu tɛ client ɲini. Merci bien. Jamais. I ni ce weleli la ni ala sɔnna. Merci. An ɲɛnabɔra. Merci beaucoup. Merci à toi de même. Ciao. Yeah. Vraiment tunkaranke o ŋa foli b'aw ye. Aw bɔra ka nin kɛ kuma mɛn sisan dɛ. Nin tɛ fake news ye dɛ. Ko karamɔgɔw de b'u wele k'olu ye moriw ye. K'olu sogola u la. Ou bien ko ala ye u ka numéro d'u ma sigi o la. Ala y'u gɛrɛsɛgɛ don yan fɛ k'a bɔ yan fɛ. Est-ce que olu ye moriw de ye? Ou bien karamɔgɔw de don? Ala k'an kisi aw tɔɔrɔ ma. A ye sabali sa aw kana mɔgɔw la paniquer. Aw kana mɔgɔw jatigɛ, aw kana mɔgɔw manipuler fu kan. Fu. A y'a kɛ tan, a ye taa baara dɔ kɛ ka wɔsi. A b'o wari sɔrɔ. Wari bɛ nafa ɲɛ aw ye ka tɛmɛ nin kuntanko ninnu kan. A ma ɲi. Ala yɛrɛ tɛ to ye. Salam alaikum. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Tɔgɔ duman jamu duman? J'aime pas des Jawara. Pale Jawara. Cabo français. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci bien. Ça va? Oui, ça va. Basse Fouité. Tout le monde va bien, merci.
Oui, évidemment, là, Barula. Ah, ok. Il m'a rembordonné un clôture la gagne. Ah, voilà. Information colon. Il y aurait de la gagne rondo soro. Voilà. Voilà. Très bien, elle qui nous a chaya. Il va subir. Ah. Wale. Allah an bɛɛ kisi u tɔɔrɔ ma. Amin. Amina yarabi. Amin. O tɛ miiri o. Dɔw yɛrɛ tɛ siran suta mɔbili ɲɛ fiyewu. Allah k'an kisi u tɔɔrɔ ma. Parce que n'i ko ko Ala san u tɛ siran Ala ɲɛ. Suta mɔbili o dun bɛ mɔgɔ jatigɛ. Dɔw yɛrɛ tɛ siran n'o ɲɛ bilen. Amina yarabi. Ami, ami. Alors, merci bien. Ambe yengo befo. Inchawalilla, alors clean mamba. Merci. Merci bien. Amina yarabi. Ami, ami, ami. Merci. Bonne journée. Merci. Karamogo ay sabali. Karamogo yerete. Arnakeru ay sabali. Akana anga tungarangi wile kujat ke fugaza. Ha? Ka tungarangi wile ka fui kunu man saraka impo. Ko tunga tijawala ubi kuti passport soro ubi kuti carte de séjour soro. Bla 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 bla. Allô? Oui, bonjour. Allô? Ça va bien? Itoni jamunga bomi? Basfete, alhamdulillah. Oui, ne klovilaou. Awa. Basfete. Amina ya Rabbi. Tokot man jamduma? Mahamadou Imagasa, ibe gamule gabomi. Merci, kame Espagne ka ufo. Merci bien, évidemment, nga barola. Oui, nklovila. Ne klovila. Amina ya Rabbi. Amina ya Rabbi. Alors, à dormir. Anjera, barobe mun ka anyogon de laki sorowa. N'est-ce pas? Korima partager. Très bien, ala ki nyogona chaya. Nin kala ina ambere bi don ke.
N'aw y'a sɔrɔ dɔrɔn a b'a supprimer. Ayiwa a bɛ diya n ye. Allô? Amina Yarabi Mpeli Diawara, merci beaucoup. Bintou Lagare, bonjour, bienvenue. Oui, allô? Walaikum salam, madame, ça va? Bas foyte. I tɔgɔ ni jamu? Bintou, i fo fana, an bɛ yen aw bɛɛ fo. I bɛ ka an ka baro lajɛ yan? Thème bɛ mun kan a ɲɔgɔn delila k'i sɔrɔ? Yɔrɔ? Aw kana partager bilen. Amina Yarabi. Merci bien a diyara n ye. Ami, ami, ami. Ala ka duwawu minɛ. Merci. An bɛ yen aw bɛɛ fo. Merci bien, ka tile yɛrɛ di. Merci. An bɛ Espagnekaw bɛɛ lajɛlen fo, aw minnu bɛ k'an lajɛ Espagne nin wagati in na, États-Unis, Faransi, Italie, Maroc, Kuyati, an filɛbaga bɛ ni jamana bɛɛ lajɛlen na. N da sera mun ma, n da ma se mun ma, aw bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan. N'aw ye nin émission in lajɛ diɲɛ wagati o wagati, sabula a bɛ chaîne ne kan, a bɛna to chaîne kan, aw y'a partager. N'aw y'a partager, aw bɛ ɲɛ dɔw ma k'olu bɔ dibi la. Sabula dɔw bɛ dibi la halisa, ka d'a kan ni information kolon ninnu bɛ ka partager ka taa fɛ. O kɔrɔ de ko halisa dɔw bɛ dibi la. Donc n'aw ye nin émission in partager, a bɛna mɔgɔ caman labɔ dibi la. U bɛ kunnafoni jugu ninnu, u b'a partager dabila. Aw ye nin émission in partager. N'aw ma nin partager, foyi t'aw sɔrɔ. A y'a partager, a b'a nafa sɔrɔ, aw kɛrɛfɛmɔgɔw b'a nafa sɔrɔ. A y'aw abonné fɛnɛ, ka subscription kɛ, o bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Tunkarankew, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. N'a fɔra aw bɛ tunga sɛgɛn na, aw bɛ tunga ɲani jugu n'a sɛgɛn jugu la. Faso moriw fɛnɛ tɛ k'aw to yen. Faso moriw fɛnɛ b'aw wele. Ni n ko moriw, o kɔrɔ n bɛ ka bɛɛ bugɔ bere kelen na, moriw tɔw ka yafa n ma. N bɛ yafa ɲini kɛ karamɔgɔ tɔw ni mori tɔw fɛ. Mais minnu ka baara de ye ka tunkarankew wele, ne yɛrɛ b'a dɔn olu tɛ mori ye yɛrɛ, u bɛ moriya tɔgɔ de da u yɛrɛ la. K'an ka tunkarankew wele k'u jatigɛ. U b'u jatigɛ ni mun ye? K'olu sogola u ka numéro la. Ko Ala ye olu ka numéro di, olu ma sigi o la. K'u ka nin saraka in bɔ yanni nin tile hakɛya in cɛ. N'o tɛ u tɛ carte séjour sɔrɔ. N'o tɛ u tɛ baara sɔrɔ, n'o tɛ tunga tɛ diya u la. U tɛ muso sɔrɔ, u tɛ den sɔrɔ. Ayi sabali sa, mɔgɔw taara tunga la wari ɲini yɔrɔ de la sa. A ye miiri ko u ka denbayaw b'u kɔ. Mɔgɔ minnu ka baara ye nin ye, aw bɛ moriya nkalon da aw yɛrɛ la, ka moriya tɔgɔ da aw yɛrɛ la. A ye sabali. A ye miiri k'aw bɛ sa don dɔ la de. Aw ye miiri ko Ala b'aw ɲɛ. C'est pas comme ça on cherche l'argent. Wari tɛ ɲini tantɔ. Il faut travailler honnêtement. O la i b'o wari dun, i bɛ gɛlɛn so yɛlɛ tan, sen fila yɛlɛ tan, k'o wari dun bien. Parce que i y'a kɛ tan ka a sɔrɔ de. I mana wari sɔrɔ ŋanamu ni namara la, n'o wari bɛ dun, o ni dɔ in duncogo tɛ kelen ye dɛ. O ni ye min sɔrɔ i wɔsi la, o duncogo tɛ kelen ye dɛ. Ala k'a to an ka wɔsiji wari an k'a dun. Aw ye sabali, aw ye information jugu ninnu, a y'a partager dabila. N b'aw deli. Voilà. Dorénavant, n'aw fɛn fɛn ye fɛn sɔrɔ Bakari Jagura kan, a ye to k'a supprimer.
Il faut supprimer. Parce que nous n'avons pas d'abla. Chaque fois, émission ils vont continuer à le faire. Vous allez voir, ils vont continuer à le faire. Tondala auna ta mugola mulo mugo kunta doye buna nere jaba kumulo ta kablo o farikolo dala ko ene. Mo sura la kabla. Mo sura la kabla. Parce que émission vous contrôle donc. Wa foni ya ki yere la itina fu. Ne dum ba fu. Ya ke kaujimna choroba walfa. Ite kaujim don ta so mo don ti M5 nan ta mo do. Ha? Kaujim uye o kumulo ta ko bla mo la ngolo do kumulo dala. A démenti là. Le jalon.com y a démenti. Kayira ka fo uye kaujim kumulo de photo ta trop kabla photo pornographique do kan do ka fo ko kaujim do. Kabe mo la ngala. E muye ni ke e mu bara ni. E muye wardi mo wero ma kukan ke kaujim na keli la bijeya. Na keri fala bijayi, na keri bala bijayi, na keri balmamso la bijayi wa. Ha? Ni ere kumolo kuntaraga bla, o image kunta indela. Ça va te plaire? Anga kesa isara la kake. Mwe wari mwe kake wo. Mwa mwe wari di mo. Au bepta ala soro unye. Wari inti nafanye au shi. Wari iba dunga bampe. Parce que bargata warla. Mwa de nogo ha wari mine. Wari bargata. Bargata la. Allô? Nsogoma. Bah, si faut aider, alhamdulillah, ça va bien? Oui, ça va. Tu redemande un duma arabomi? Non, il dialo, ame français au befou. Ah, merci beaucoup. Évidemment, Borola. Yoro. Allah. Amene formation jugunu soro tuma be. Allah ko kisi utoroma. Amina ya rabbi vraiment ayetira ka bara la ni kay ko sube. Inshallah. An hakili sigira na ko ne émission yi. Ayaw hakili sigi basi foiti. C'est bien. Donc yere wa chama na mani ke awde papier soro awde bara soro bango kamana ko onde bana ya no. Kamana gambolo una do fara wa jatiga uga. Wallahi na ni hakili sigira ni émission. Allah ka hakili sigi. Vraiment encourage ta ali bi afana décourager ni ala sonama. Ni ala sonama aya sama doa ula. Ni ala sonala kan bele jali vraiment. Amin ya rabbi. Amin, ou beba me. Bonne journée. Merci, bonne journée. Aussi. Amen yenga befo ijalo. Merci. Merci bien. Kabinigele menta fo abwala de. Ngolo flem fari golo flem. Abe kile. Allô? Ima boy ga tele la. Ya. Ambali mamara ka ay sabali. Munu nga bara ni information kolo nunu circuler ay sabali. Amba kalama ka fo ko mogobe ni bara kel kama. Doni dobe bla nyona doron ta wardi ni bara kel kama. Mi fe ya information kolo ndo ke karsa mamudu chien ka publier na won la WhatsApp groupe kele na wono ya banene o jebe de kele ngaso. Muna obi nyongo kele réseaux sociaux ka. Muna obi nyongo galonda nyongo na réseaux sociaux ka. Muna obi nyongo lebu fara réseaux sociaux ka. Ama dabo kama sa
Ay baara kɛ réseaux sociaux in dabɔla ka baara k'a kan ka wari ɲini a kan ka wari sɔrɔ a kan honnêtement n'aw bɛ fɛ ka kɛlɛ a ye ɲɔgɔn invité ka taa yɔrɔ dɔ la aw ka taa cɛ ye o de ye cɛ ye o de ye muso ye mais ka ɲɔgɔn saboter ou bien ka ɲɔgɔn ka événement saboter ni publication kuntanw ye réseaux sociaux kan a ma dabɔ o kama a ye sabali a k'an ka réseaux sociaux to yen réseaux sociaux dabɔla ka kunnafoni ɲuman di ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ a dabɔla o de kama an ka tunkarankew a y'aw kɔlɔsi a k'aw hakili sigi a k'aw ɲɛmajɔ tunga ma nɔgɔn tunga tɛ diya bɛɛ la ala cɛ mɔgɔ min bɛ tunga la tunga gɛlɛya la mɔgɔ minnu bɛ ka moriya nkalon dɔw yɛrɛ la u b'an ka tunkarankew wele ko ala ye olu ci u ma sigi o la e mana ben dɔ kan k'o to u ka bɛn ni dɔ ka nimero ye k'o to tunga gɛlɛya la a bɛ da la sa i b'a tɔ faga de tunga la u sɔn k'u yɛrɛ kɛ mori ye u yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ko ala ye olu sogola i la i gɛrɛsigɛ de dayɛlɛ la i donna ni yan ye ka bɔ ni yan ye ko ala yɛrɛ y'o yira olu la sigi la donc n'i ma nin saraka in bɔ n'i ma nin saraka in bɔ i tɛ carte de séjour sɔrɔ n'i ma nin saraka in bɔ i tɛ baara sɔrɔ ou bien i bɛ baara min na o baara bɛ tiɲɛ ni mɔgɔ ninnu u bɛ nin bɛɛ kɛ i man'o fɔ tunkaranke dɔ ye k'a sɔrɔ o bɛ tunga gɛlɛya la yen a bɛ mun k'a la a bɛ mun k'a la imagine un peu a b'a dɛmɛ de wa ou bien a b'a tɔ la nin bɛ mɔgɔ faga yɛrɛ ça tue i miiri dɔrɔn k'i bila a yɛrɛ place la n'a kɛra i la a bɛ diya i ye i bɛ ka nin jigilatigɛ wale minnu da u kan a bɛ diya i ye a ye sabali a k'an ka tunkarankew to yen tunkarankew n b'a dɔn ko aw de bɛ n lajɛ ka caya donc nin fɛn in émission in dabɔkun fanba ye aw ko ye parce que aw tɛ jamana kɔnɔ yan bi aw b'a ka nouvelle tilan bɛɛ sɔrɔ réseaux sociaux de sanfɛ aw ka nouvelle tilan bɛɛ bɛ bɔ réseaux sociaux de kan donc émission in dabɔra aw de kama a ye émission in a y'a partager k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ u k'u kɔlɔsi information kolon ninnu partageli la u k'u kɔlɔsi information jugu ninnu partageli la n'aw y'a sɔrɔ aw kana siran bilen aw kana paniquer aw kana siran minnu fana b'a wele k'aw ka sarakaw bɔ ou bien k'aw ka misiw faga ou bien k'aw ka sow faga a y'a fɔ k'u k'u ta ɲɛnabɔ fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn n'i ye farasi indicatif dɔ ka numéro dɔ fara a kan i bɛ bɛn ni dɔ de bɛɛ b'o kalama a y'o bila o kunna ni Espagne indicatif don ka numéro wɛrɛ fara o kan i bɛ bɛn ni dɔ ye diyagoya de don n'i ye Italie indicatif composé ka numéro wɛrɛ fara a kan i bɛ bin dɔ de kan diyagoya de don donc filomani ninnu ka baara ye nin dɔrɔn de ye karamɔgɔw tɛ muruti u ka nkalon da karamɔgɔw numéro la k'u tɔgɔ d'aw yɛrɛ la filomaniw de don aw kana foyi partager a y'u supprimer karamɔgɔw mana aw wele allo nse yɛrɛ tilenna baasi foyi tɛ yen alihamudulilayi tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min suguna i papa i bɛ dabila an ka baro la n'est-ce pas karamɔgɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ yɛrɛ wele yɛrɛ k'a fɔ ko u sigiyɔrɔ la o ye nin ye o ye nin ye yɔrɔ o tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka baara ye o tɛ karamɔgɔ baara ye o tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka baara ye minnu fana n'u bɛ message sɔrɔ réseaux sociaux kan ka partager minnu b'u partager olu de bɛ k'u dɛmɛ n'o tɛ n'a partage daminɛ sisan ka jɔ voilà u kana partager émission yɛrɛ dabɔkun y'o de u kana
Ala k'i ɲɔgɔnna caya. Ne yɛrɛ y'a caman sɔrɔ n'a nana ne kunna dɔrɔn u b'a fɔ ko n'i y'a partagé n'i ma partagé n'i y'a supprimer i ka wari bɛ supprimer ne bɛ sin k'a supprimer ka bɔ n kunna n'o kun bɛ maa ka fɛn supprimer maa kun tɛ kɛ fɛn ye o. Walayi mɔgɔ kun tɛ kɛ fɛn ye. Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma. Amina rabi. Merci beaucoup. Ah, ok. Awo, jigina t'a la. Merci beaucoup. A diyara n ye. Ala k'i mɛn k'an lajɛ. An bɛ Kulukɔrɔkaw bɛɛ fo. Merci bien. Ka tile yɛrɛ di. Foli bɛ Kulukɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na. An bɛ si Kulukoro fɛnɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Sala Jara a bɛ Kulukoro a bɛ k'an lajɛ ni wagati in na. Sala i Jara. Arab Kulukoro. Émission daminɛ na n'i ye mais n ma se ka kuma i fɛ. Je m'excuse. N'i ye n'i ka foli fɛnɛ. Merci beaucoup. K'an bɛ Kulukɔrɔkaw bɛɛ fo i tɔgɔ la. Moriw tɛ. Asafurulayi. Minnu bɛ moriya da u yɛrɛ la k'an ka tunkarankew wele ka an ka tunkarankew jatigɛ. A ye sabali. Allo? Nɛgɛjuru y'o janfa. Ayiwa émission bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma. Émission in sigila aw de ko ye. Aw de kama don émission sigila. Allô? Bonjour, walaikum salam. Ça va bien? Basi foyi tɛ yen, alhamdulilayi. Tɔgɔ duman, jamu duman? Abubakar Jalo. I bɛ k'an wele ka bɔ min? Libreville. An bɛ yenkaw bɛɛ fo. Amina yarabi, Ala ka dugawu minɛ. Voilà, i b'a supprimer de. Walayi, a bɛ kɛ cogo di? Jamana yɛrɛ sisanama ma nɔgɔn. Walayi, Ala, nɛgɛjuru y'an janfa. An bɛ Gabɔkaw bɛɛ lajɛlen fo. Mamu Tarawele bɛ Libreville a bɛ k'an lajɛ. Lala Samasegu an b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Dan tɛ foli min na, an bɛ Gabɔkaw bɛɛ fo aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Ok, bon, n ka foli bɛ aw bɛɛ ye. Aw fɛn fɛn bɛ caci la, ni n tɛ ka se k'aw tɔgɔ fɔ, n bolo fila bɛ n kɔ. Émission bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma dɔɔni dɔɔni. Sɔɔni an bɛna ɲɔgɔn bila. Sɔɔni dɔrɔn an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma dimanche wɛrɛ ni Ala sɔnna ma. Aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, aw ye nin émission in partager. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw tunkaranke minnu bɛ k'an lajɛ sanga ni waati. Émission in sigikun ye aw de ko ye. Sabula ka d'a kan nin information sugu ninnu, nin kɛwale sugu ninnu bɛ dankari kɛ aw kɔkan mɔgɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ. A bɛ dankari kɛ aw la. Tunga ma nɔgɔn. Bɛɛ tɛ baara sɔrɔ tunga na. Bɛɛ ka baara t'a nafa tunga na. Morijugu mun mana bɛn n'o mɔgɔ sugu ye, i b'a faga wa i t'a faga. Hali k'a wele ka dugawu k'a ye don o don sɔgɔma ka to ka dugawu k'a ye. N'a kɛra fɛn ye a tɛ ɲinɛ i kɔ dɛ, o fana ka fisa ni nin ye dɛ. K'i sugola Ala la k'i sugola kira la, kisi ni nɛɛma b'a ye. A ye sabali. U tɛna sabali parce que u balo de b'a la. Donc aw minnu bɛ wele tunkarankew, aw minnu bɛ wele sanga ni waati k'a fɔ ko aw ye nin bɔ, aw ye nin kɛ, aw ye nin dɔ ta, k'u sugola aw la, tiɲɛ tɛ dɛ. Ou bien ko Ala y'aw ka numéro d'u ma sigo la, a y'aw kɔlɔsi. Faites beaucoup attention, a y'aw kɔlɔsi. C'est n'importe quoi. A y'aw ba dugawu ɲini ka fa dugawu ɲini, a tunga bɛ diya aw la.
ka balimamuso dɔw fara o kan tunga bɛ kɛ tama ko n'i ma so faga n'i ma misi faga n'i ma ɲaamɛ faga i tɛ carte séjour sɔrɔ k'o fɔlen ye sigi la s'il vous plaît a ye sabali a y'an ka tungarankew to yen sa a y'an ka tungarankew to yen u tɛna dabila donc aw de bɛ se k'a to u b'a dabila ni mɔgɔ mɔgɔ y'aw wele dorénavant ko n sogoli ka numéro la i ka telefɔni raccourci i ka tɛmɛ ni sen fila ye mɔgɔ mɔgɔ mana vocal bila i kun k'a sogoli ka numéro la k'i ka so faga ubiyɛn k'i ka misi faga a vocal lamɛn i k'a supprimer i k'a tigi bloquer a vocal lamɛn i k'a tigi bloquer i k'a tigi supprimer Yakuba Jabate, merci. Est-ce que vous me comprenez? An ka tungaranke mana kɛ diɲɛ fan o fan maliyɛn tungaranke mana kɛ diɲɛ fan o fan émission in sigi kun y'aw ko ye k'aw bɔ dibi la donc a ye émission in a y'a partager le maximum possible aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw y'a partager n'aw y'a partager aw bɛ dɔ bɔ aw bɛ kɛ sababu ye aw bɛ mɔgɔ dɔ bɔ dibi la parce que dɔw bɛ yen halisa olu bɛ da la dɔw bɛ yen halisa u bɛ da ni manamana ko sugu la u bɛ da la mais imagine n'i ye Espagne indicatif n'i y'o composé sisan ka numéro dɔ fara o kan dɔrɔn obligatoirement a bɛ bɛn dɔ de ka numéro ma o tigi b'a ta a b'a fɔ allo u b'a tigi voix lamɛn fɔlɔ n'u y'a ye u bɛ se ka o tigi lavage de cerveau k'o la e sara jatigɛ ni kamanagan b'i faga ko Ala ye sogo da u la ko Ala y'i ka numéro ci u ma patati patata a y'aw kɔlɔsi tungarankew a y'aw kɔlɔsi a ye nin appel sugu ninnu a y'u rejeter n'a tigi ye kuma daminɛ dɔrɔn a y'a rejeter n'a tigi y'a kɛ vocal ye a tigi bloquer n'i dala o de b'i sɔrɔ donc s'il vous plaît partagez cette émission pour que an ka se ka nin fɛn kɛlɛ n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ nin kɛwale jugu ninnu an bɛ se k'a kɛlɛ an bɛ caman bɔ a la an t'a fɔ k'an bɛ se ko la mais an bɛ caman bɔ a la déjà n'i m'a partager o bɛɛ ye dɔ ye hali sini sɔgɔma dɔw bɛ wuli u b'u sigi u ka telefɔni ɲɛfɛ u b'u sigi u ka ordinateur ɲɛfɛ u bɛ nin manamana ko sugu kɛ dɔrɔn u b'a partager hali sini sɔgɔma dɔ jugulamɔgɔ bɛ se ka wuli a bɛ taa wari sara CVR la ubiyɛn a bɛ wari di informaticien dɔ ma o bɛ information kolon kɛ a tigi kɛlɛ ɲɔgɔn kan a wari tɛ nafa foyi ɲɛ i ye i wari i b'a dun k'a ban pewu ka tila ka taa bo kɛ o y'a bannen mɔgɔ min ye wari d'e ma o yɛrɛ b'i ban e yɛrɛ b'i ban a bɛ taa Ala sɔrɔ aw ɲɛ ka nkalon jugu tigɛ k'a da mɔgɔ la Dieu vous voit aw bɛ nkalon jugu tigɛ k'a da ɲɔgɔn na pourquoi n'aw bɛ kɛlɛ kɛ n'aw man di réseaux sociaux tɛ o kɛlɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ ye sa réseaux sociaux tɛ ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ yɔrɔ ye réseaux sociaux tɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ ɲɔgɔn nɔgɔ yɔrɔ tɛ réseaux sociaux ma dabɔ o kama s'il vous plaît aw minnu bɛ wari minɛ ka information kolon dilan mɔgɔ wɛrɛw kan mɔgɔ wɛrɛ ka demande na aw y'a dabila n'a sɔrɔ aw balo de b'a la Ala ka baara ɲuman wɛrɛ nɔgɔya aw ye mun tɛ nin baara in ye e mɔgɔ min bɛ se ka nin kɛ o kɔrɔ k'i bɛ se ka baara ɲuman baden de kɛ mun tɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ni mɔgɔ nɔgɔ ye mais imagine mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ nin montage sugu la ka mɔgɔ dɔ kunkolo ta k'a bila mɔgɔ wɛrɛ farikolo da la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k'o montage sugu kɛ a tigi bɛ se ka baara ɲuman baden de kɛ n'a ka machine ye ubiyɛn n'a ka telefɔni ye tiɲɛ waa nkalon mais e bɛ se nin montage sugu la i tɛ baara nafama kɛ i bɛ wari sɔrɔ honnêtement baara min na
I tɛ baara nafama kɛ honnêtement i bɛ se ka wari min dun à l'aise i bɛ se ka gɛlɛn so yɛlɛ ka wari min dun k'i sigi tantɔ i tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ parce que i wɔsi de don i y'a sɔrɔ honnêtement i ma mɔgɔ nɔgɔ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ mun ye nin baara kɛ Kawo Jim na a tigi sarala k'a kɛ de n'a tigi ma sara k'a kɛ yɛrɛ a tigi y'a kɛ ten pour que ka Kawo Jim tɔgɔ tiɲɛ ka Kawo Jim k'a nɔgɔ quoi walifa cɛkɔrɔba n tɛ Kawo Jim dɔn dɛ n somɔgɔ tɛ mais a ye Kawo Jim sɔrɔ cogo min na k'a fɔ a bɛ se ka kɛ ne na parce que ne ka émission in b'o contour la donc imaginez un peu ça peut m'arriver n b'o fɔ ye n'a ye n kunkolo ye a y'o bila aw kunna ka bila donc n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw fɛn fɛn ye émission lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye kulun sera siɲɛ na baro in kɔnɔna na ni donna mun ka sira bolo fila bɛ n kɔ n ɲɔngirilen don aw ka yafa kuma lafili tɛ ban n m'a dabɔ a kama donc ka yafa ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ ka foli belebeleba di aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ dimanche wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan aw y'aw sɔgɔlen to ni Ala sɔnna ma an b'a bɛɛ barati un à un an ka tunkarankew an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen a y'aw jasigi aw kana paniquer information foyi la tuguni a y'aw jasigi merci beaucoup merci à tous bye bye Ala ka dimanche wɛrɛ yira an na